السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم هشام من قناة هشام سكولن للفيزياء والكيمياء. Aujourd'hui, on va réaliser la correction du premier devoir concernant les troncs communs scientifiques. Donc, comme vous voyez, le devoir là contient la chimie à 7 points. Alors, qu'il y a la gravitation universelle, qui est les exemples d'action mécanique, le mouvement, les espèces chimiques, l'extraction, séparation et identification chimique. Donc, c'est le devoir. Je vais vous laisser dans la description pour انكم télécharger ou كنتمنى انكم تخدموه avant de voir la correction. La correction حتى هي غنخليها لكم في la description في PDF. Donc, si vous voulez savoir plus sur cette vidéo, restez avec nous. Donc, pour préparer l'huile essentielle de l'écorce d'orange, on pèle des oranges et on broie les zestes obtenus avec un robot ménager. On désire ensuite effectuer une hydrodistillation. Alors, قال لك بلا باغين واحد l'huile essentielle يعني الزيت اللي هي اساسيه، وهذا هو لا باز ديال هاد يعني لو بوت ديال هاد لا شيمي les trois premières leçons. Donc l'écorce d'orange. Alors l'écorce d'orange هما دوك القشرات ديال البرتقال. قال لك on pèle des oranges et on broie les zestes، يعني غنقشروهم وهذوك لي زيست هذوك القشور غنطحنوهم في ان روبو ménager. Pourquoi غنطحنوهم؟ Alors c'est pour augmenter la surface de contact باش تكون une réaction اللي هي يعني très يعني qui touche presque toutes les écorces d'orange, يعني tous les éléments qui contient. On désire ensuite effectuer une hydrodistillation. Donc كتعرفوا ان كاين عندكم la hydrodistillation pour extraire ou bien séparer les espèces chimiques. Alors premièrement, c'est rappeler le principe d'une hydrodistillation. Donc, alors le principe repose sur le fait de laisser bouillir de l'eau dans laquelle on met une plante qui contient une espèce chimique à extraire. Après refroidissement et condensation, on obtient le distillat. Donc هنايا هذا هو البرانسيب. alors غنشرحو لكم هنا ومنو غنجاوبو على la deuxième question اللي هي nommer les appareils du dispositif utilisé. Alors donc هنايا شنو كنديرو pour la hydrodistillation؟ alors كنشدو واحد لا بلانت في الحاله ديالنا حنا عندنا لي زيكورس او لي زيست. دونك هذوك لي زيست غنزيدو عليهم الماء وغنخليهم يغلاو. هذه هي اللي قلنا هنايا laisser bouillir de l'eau dans laquelle on met une plante ou bien هذيك l'écorce. مزيان. دونك هاد التروازيام هذا شنو غيكون؟ هذا دونك قلنا غنديرو de l'eau plus l'écorce ou là نقولوا les zestes. alors كنديروهم هنايا on fait bouillir هاد l'eau هذا يعني كيتبخر. هنا كاين un thermomètre pour mesurer la température. donc هنايا غيكون thermomètre. مزيان. دونك هادشي هذا كنديروه في ان بالون. هاد البالون هادي كتسخن بهاد الشوف بالون. وهنا كاين واحد السيبور اللي هو كيحمل الحامل اللي كيشد هاد البالون هادي. دونك سيبور. هاد السيبور هذا يقدر يكون حتى بحال هكذا
يعني كيكون واحد السبور اللي هو هكذا وشاد من هنايا بحال هكذا، يعني كيكون هاد السبور او هاد السبور هذا. الوغ قلنا بلا ملي كيغلى هاد الماء هذا كونت il est bouillé دونك كيمشي كيخرج هاد حيت هاد لي زيست هادو داكشي هما دي ماتيريا اورغانيك دونك il s'échappe la volatilisation دونك كتمشي كتجي هنايا. الوغ كتدخل في هاد لا زون بلونش. هنايا شنو كاين عندنا واحد لو تيوب ريفريجيرون اللي هو هذا. الوغ تيوب ريفريجيرون. الوغ هذا هو مبرد يعني كيبرد دونك كيبرد. شنو كيبرد؟ الوغ هنا كنديروا واحد الماء دونك هذا سيلويت. هنا اونطري دو اونطري دو. الوغ هنا كان دو يعني فخواد دونك هنايا كيدخل الماء البارد وهنا سورتي دو. سورتي دو دونك هنا كيدخل الماء البارد كيتلاقى مع هاد لا ماتير هاد البخار اللي جاي. الوغ شنو كيطرا؟ il se condense دونك لا سورتي دو هنايا اللي هي شود وهنا il se condense يدوز عبر قطرات لهاد الريسيبيون اللي كنسميوه ايرلين ماير. الوغ الا جاتكم صعيبه السميه ديروا غير ريسيبيون دونك ايرلين ماير. وهنا قلنا هذا سي ان تيوب هو اللي كتبناه. هنا من بعد شنو كنحصلوا على لو ديستيلا هو اللي بغينا حنا. لو ديستيلا دونك هنايا لو ديستيلا هو اللي كان ابري ريفروديسمون اي كوندونساسيون اون اوبتيان لو ديستيلا. مزيان بقات لينا شي رقم هنايا نو جو كرو با دونك مزيان. Alors, après, dans quel récipient du montage recueille-t-on l'huile essentielle? Alors, bien sûr, le distillat, il se trouve dans l'Erlenmeyer, اللي هو 9. Donc, نقولوا هنايا في le 9, اللي هو l'Erlenmeyer. Deuxième, on passe devant les questions suivantes. Donc, le distillat obtenu par hydrodistillation est un liquide trouble. Alors trouble donc يعني بالدرجة مخوض يعني ماشي صافي. donc on ajoute dans le distillat du chlorure de sodium اللي هو NaCl هو solide, c'est une sel. Comment s'appelle-t-on cette opération et quel est son but? alors هنايا هاد l'opération كتسمى relargage أولا الغرغرة بالعربية الغرغرة. Donc le but ديالها هو اشنا هو؟ alors l'huile est insoluble dans l'eau solide dans l'eau salée, ce qui permet de séparer les gouttelettes de l'huile restant du mélange. donc هاد l'huile هذا est insoluble dans l'eau salée. علاش كنديروا هاد الغلاغاج هذا؟ حيت كتبقى واحد النقيطات ديال الزيت كاينه في الميلونج يعني مخلطه مع الماء. وبما ان هاد الويل هذا فهو insoluble يعني غير قابل للتحلل في اللو صالي يعني الماء المملح، فهو كي هذوك لي غوتلات د الويل فكي يخرجوا من هذاك الميلونج يعني كيطلعوا الفوق مثلا وكيبقى غير الماء لتحت يعني كيتسيباراو. هذاك الشيء كنديروا هذا الغولاغاج غير حيت فاش كنديروا هذا الهيدرو ديستيلاسيون الوغ كيبقى واحد شويه هنايا سميتو يعني ما كتبقاش زعما صافي. داكشي علاش قلنا بلي راه il n'est pas pur, il est un solide liquide اللي هو trouble. دونك كنديروا هاد الغولاغاج هادي بور سيبار هذيك لي غوتلات اللي بقاو مزيان. alors d'abord quel solvant doit-on choisir parmi ceux proposés dans le tableau? Justifiez votre choix au moins deux arguments. alors هنايا شنو كنديروا؟ كنشوفوا اين هو السولفون اللي غتكون فيه السولوبيليتي ديال هذاك الويل اللي كان كون ايتودي تكون فيه كبيره.
دونك هنايا كتلقاو كاين غير هذا وكاين هذا السيكلوهكسان والالكول. دابا كومون ترونشي باش نعرفوا اين اللي غنختاروا بالضبط، واش هذا ولا هذا. اشنو كنديروا؟ كنشوفوا شكون هو اللي نون ميسيبل الو و الو سالي. دونك هو السيكلوهكسان، دونك خاصو هذاك لو سولفون شوازي خاصو تكون فيه دو سميتو دو كونديسيون. الاول هو الويل خاصو يكون سوليبل فيه، سوليبيليتي ديال الويل فيه، والثاني حاجه خاصو يكون نون ميسيبل الو سالي، سينو غتكون عندنا غير اون سول فاز، وهادشي اللي مبغيناش. حنا خاصنا دو فاز، دونك هنا ملي نون ميسيبل غيكون عندنا دو فاز، دونك وبالتالي نستعملوا السيكلوهكسان. هي هادشي اللي كتبنا هنايا. كتبنا on peut utiliser soit le cyclohexane soit l'alcool puisque l'huile est soluble dans ces deux solvants. Or on doit utiliser le cyclohexane car il est non miscible à l'eau salée et à l'eau. Deuxième. Donc on passe maintenant à donc on verse le distillat dans une ampoule à décanter et on y ajoute 10 ml du solvant choisi. Faire un schéma de l'expérience en y faisant apparaître ce qui vous observez. Alors, pour le schéma, donc, alors pour le schéma, qui a le récipient de وهنا كتكون عندنا واحد لومبول دايره بحال هكذا. هنا كيكون عندنا واحد لو روبيني غنطولو باش يبان، هذا روبيني. وهنايا كيكون عندنا دو فاز. الوغ كتكون عندنا دو فاز، دونك هنايا باش نشوفو لا كيستيون واش قالوا لينا حددوا لي فاز ولا لا. فير ايدونتيفي لي فاز كلون مزيان، دونك بلا ما نديرو جوج خدمات. دونك هنايا دو فاز. الوغ بعدا بوغ ايدونتيفي لي فاز واخا غنقولوا بلا هنا كاينه اون فاز اللي هي اورغانيك ومن بعد نشرح. ولتحت هنا كاينه اون فاز اللي هي aqueuse. وهذه هي l'ampoule à décanter. Alors, comme vous le savez, la séparation donc soit par solvant, qu'est-ce qu'on soit par filtration ou là par décantation. Donc التصفير بالعربية. alors filtration إذا كانت عندنا phase liquide solide كتكون سهلة باش نديرو غير لا فلتراسيون، يعني السوليد غيبقى الفوق في الفلتر اللي هو ما عرفتش بالعربية المهم فلتر، والليكيد غيكون لتحت في غيتريسيبسيون في الريسبسيون. يعني ديكونطاسيون الا كان عندنا ليكيد لا فاز ليكيد بيان سور. الا كانت عندنا لا فاز ليكيد الفلتراسيون نو سيغ ريان في هذه الحاله هذه. دونك هنا درنا ديكونطاسيون باسكو عندنا ليكيد عندنا لو سولفون اللي هو ليكيد وعندنا لويل اللي هو ليكيد. الوغ هذا هو سميتو. دونك من بعد غنشوفوا كيفاش نديروا بور الوغ faire un schéma de l'expérience. واخا الوغ دابا كومون كيفاش عرفنا بلي عندنا لا ماتيير اورغانيك الفوق ولا لا فاز aqueuse لتحت. Donc le cyclohexane est un solvant organique non miscible à l'eau, donc deux phases vont apparaître, وحده aqueuse وحده organique. Et puisque le cyclohexane est moins dense que l'eau, alors في الطابلو غتلقاو ان densité ديال السيكلوهكسان هي 0.78، densité ديال l'eau هي 1. donc densité ديال السيكلوهكسان est inférieure à la densité ديال l'eau. alors la phase supérieure غتكون هي l'organique qui contient le cyclohexane et la phase inférieure est la phase aqueuse qui contient de l'eau.
Alors غايقول لك عاوتاني فين كاين. Alors dans quelle phase se trouvent les composants extraits des écorces d'orange. Alors هذوك les écorces d'orange راهم غيكونوا في la phase organique مع cyclohexane puisque انها soluble dans le cyclohexane ou n'est pas soluble dans l'eau ou bien dans l'eau salée. Donc bien sûr automatiquement غيكونوا في الفوق مع la phase organique. Donc غيكونوا في la phase organique. Alors je crois أننا سالينا la chimie. Donc d'abord ندوزو le physique. Alors le physique هذا c'est pour la gravitation universelle. مزيان. Un corps S de masse M égale à 80 kg. Le corps S se trouve à la surface de la Terre. L'intensité de pesanteur à la surface de la Terre هي G0 كتساوي. Calculez P0 la valeur du poids de ce corps. Alors comme vous le savez P0 كتساوي 1 fois G0. عندنا هذه ضروري خاصها تكون en kilogramme ماشي en gramme pour que qu'on puisse calculer P0 يعني بالنيوتن. Donc calcul simple 80 fois 9,8 ça donne 784 newtons. La deuxième chose c'est donner l'expression de l'intensité F0 de la force de gravitation exercée par la Terre de masse mt et de rayon r. Alors هنايا عندك بلا le corps se trouve à la surface de la Terre. Donc le corps à la surface de la Terre هنايا كاين le centre de Terre هنايا كاين le rayon هو كاين هنا في la surface. وبالتالي la distance entre le corps et le centre du corps et le centre ديال la Terre c'est RT. هذاك الشيء غنديرو RT لتحت اللي هي la distance. وكتعرفوا ان F0 كتساوي هي G la constante fois MT fois يعني fois les masses sur RT au carré. Donc هذه هي l'expression ديالها. ما قالش نحسبوها. Établir l'expression de G0 en fonction de G, MT et RT. Alors هنا خاصكم هاد الدوني هادي انك تقول له ان P0 هي presque égale à F0 يعني presque la même force. les mêmes forces هادو بجوج. دونك الا درنا P0 هي كتساوي هي M fois G0 و F0 اللي يلا لقيناها هي هادي ليكسبرسيون ديالها. دونك الا درنا بلا M هاد M هادي هي هاد M. دونك شنو غيبقى لينا؟ الوغ غيبقى لينا بان G0 ايكالا هاد الشيء هذا هو اللي كتبنا هنايا. دونك راه سامبل راه ماشي شي حاجه مزيان. Le corps S se trouve maintenant à l'altitude H de la surface de la Terre. Démontrez l'expression suivante. Alors, démontrez que surtout un G est l'intensité de pesanteur à l'altitude H. Donc, G toujours il varie selon la hauteur. كل ما طلع la hauteur كل ما نقصت G. دونك هنا باش نلقاو هاد ليكسبرسيون هادي شنو غنديرو؟ الوغ عندنا هذيك G0 كتساوي هي G MT sur RT au carré. هاد RT au carré c'est quoi؟ هي la distance. Alors دابا ما بقاش في la surface ولا في H في l'altitude H. Ça veut dire quoi؟ Ça veut dire عندنا السونتر عندنا هنايا RT RT هو ولا هنا وكتسيباريهم H. دونك H من هنا وبالتالي عندنا RT زائد H. هذه هي l'altitude دابا ديال لو كور l'altitude يعني nouvelle altitude. وبالتالي غنديرو RT زائد H الكل au carré. دونك هنايا شنو غنديرو؟ il suffit de multiplier par RT au carré et diviser par RT au carré. كتعرفوا RT au carré divisé par RT au carré هي غير هي 1. دونك درنا هاد لا ديفيزيون هادي وشنو درنا؟ كنعرفوا ان جي زيرو شحال كتساوي هي جي ام تي ار تي او كاري. دونك هي هادي جي زيرو هي اللي حطيناها هنايا وهنا لقينا ليكسبرسيون ديالنا اللي بغينا فينال. من بعد vérifier que l'intensité G à cette hauteur est G كتساوي 4 sur 25 G0. alors هنايا حتى هنايا شنو غنديرو؟
Donc, عندنا هاد l'expression اللي qu'on vient de la démontrer. Alors, on va غنعوضو هاد h هادي ب 3 sur 2 rt. Donc هي هادي. و un simple calcul غنلقاو هادي، يعني هنا لتحت غتكون عندنا هي جوج. دونك هنا غنديرو جوج على جوج، غتولي هي 5 على جوج، هي 5 على جوج rt، والكل او كاري كتساوي شحال؟ هي 25 على 4 rt او كاري. دونك هنا غنختازلو بهاد ار اللي الفوق، عفوا هنا غنختازلو بهاد ار او كاري، ها هي غتمشي وغتبقى 25 على 4 لتحت. دونك الا تقلبات، حيت هادي راها 1 على 25 على 4، ما يتكتبش لي هنا على 4. دونك الا طلعنا 4 الفوق غتولي هي 4 على 25، والجذر ها هي عندنا الجذر هنايا. لا كيستيون ديال calculer alors P la valeur du poids à cette hauteur là. Donc هنايا il suffit de calculer G نيشان. Donc هنايا on va calculer avec G. Donc G هي alors M هي 80، G هي هادي، وغنحسبوا un calcul simple. من بعد alors, montrer que la hauteur h' à laquelle le poids du corps représente la moitié de sa valeur à la surface de la Terre. Vérifiez la relation suivante. يعني h' ها شحال كتساوي. alors هنا راه ماشي كاستيون صعيبه، خاصك غير تعرف باش غتبدا. alors قال لك همايا هذيك البوا عند واحد لالتيتود h'، يعني لالتيتود h' اللي بغينا حنا كتكون عند لو كور بي بريم. الوغ هذيك بي بريم كتساوي لا مواتي ديال بي زيرو اللي هي على سيرفاس دو لا تيغ. دونك غنديرو بي بريم كتساوي بي زيرو على جوج اللي هي لا مواتي. بي زيرو عارفينها هي عفوا بي بريم غتولي هي ام فوا جي بريم، ام فوا جي بريم ياك، وهاد بي زيرو هي ام فوا جي زيرو. مزيان. دونك دابا شنو غنعوضو؟ غنعوض هادشي كله. الوغ بي بريم هي بي زيرو على جوج، ها هي عوضناها، وهنا عندنا ام هي هادي ام. الوغ جي بريم هي كيف ما شفنا في هاد لا غولاسيون هادي، فين هي؟ الوغ كيف ما شفنا في هاد لا غولاسيون هادي كنغيرو غير لالتيتود. دونك هنا الا درنا جي بريم غنديرو هنايا اش بريم فقط. دونك هادشي اللي غنديرو. الوغ هنايا عوضنا غير اش بريم، و لي سميتهم اختزلنا واحد شويه، كنعرفوا ان ام جي زيرو هي بي زيرو، وغتبقى لينا في الاخر اش بريم كتساوي هاد الشيء هذا. غنعملو ب ار تي، غتلقى لينا لا غولاسيون اللي بغينا حنايا. alors physique 2. donc pour physique 2. alors هنايا قال لك un corps solide S de masse M est en équilibre sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Sachant que la force R exercée par le plan incliné sur le corps compense le poids P de ce corps, représenté sur le schéma de la figure, la force R à l'échelle 1 cm représente 20 newtons. Donc هنايا شنو كتعني هذيك compense le poids P؟ ça veut dire انها راها تساويها، يعني compense يعني كتعوضها. دونك كتخلي الجسم ماشي في توازن، لكن المهم يعني كتولي كتعوض هذيك بي. هذاك الشيء اش غنديرو. الوغ هنا بي كتساوي هي 1 فوا جي كتساوي هي 49 نيوتن، وبما ان ار بي كومبونس ار كومبونس بي، دونك بي كتساوي ار، يعني ان ار حتى هي كتساوي 49 نيوتن. الوغ بعلاقه سامبل يعني la relation de 3، 1 cm représente 20، donc x représente 20 49. donc الا بغينا x غنلقاو ان 49 divisé par 20
2,45 يعني presque 2,5. دونك غنشدو نرسموها مي راه من لو سونتر دينيرتي، يعني من هاد لو سونتر هنايا غنرسمو بي، وغنرسمو هنايا من هنا حتى لا فليش لا تيت ديال لا فليش غنديرو 2.5 2,5 سنتيمتر. داكوغ. ابخي قالك représenter لو عفوا هنايا هنا ماشي بي ار، هاهي ار. الوغ ار غنديروها من لا سيرفاس، من هنايا من لا سيرفاس وغنبقاو طالعين حتى لهنايا. دونك هذه كلها خاصها تكون 2,5 من لا سيرفاس ديال لو بلان حتى لهنايا خاصها تكون 2,5. Le contact entre le corps et le plan incliné est-il avec ou sans frottement justifié? Alors, إلا بغينا نعرفوا واش frottement ولا sans frottement خاصنا نشوفوا هذه. دونك هنا كون vous savez هنا كاينه RN لا نورمال. دونك هاد لا نورمال كتكون perpendiculaire au plan. الوغ هنايا إلا بغينا تكون دونك إلا كانت sans frottement كتكون R كتساوي RN، وبيان سور حتى إلا درنا بحال هكا كتساويها. طوندي كو إلا كانت فروتمون كتكون R كتخالف RN. علاش؟ لأن ديك الساعات كتولي عندنا اون اوتر فورس اللي هي F، أو لا مكتبوش F نكتبو RT ديال الفروتمون. دونك كتولي لنا بحال هكذا، وبالتالي غتكون هكذا إلا كانت سون فروتمون. الوغ هنا شنو كتلاحظوا أن هذه هي RN، ولكن R هي هنا يعني il est différente de RN. donc راه عندنا des frottements. alors le contact se fait avec frottement parce que عندنا R différente de RN. l'intensité de la force pressante exercée sur la surface du plan incliné par le corps S représente 57,2% du poids de ce dernier. Représentez la force F sur le schéma à la même échelle que précédemment. Donc, il y a la force هذه قال لك il représente 57,2 du poids du corps. Donc, représente 57%. Donc, F هي الفوق sur P، وهنا كنديرو البورسونتاج ديال F دونك هو 57,2 وهنا البورسونتاج ديال P. دونك هكذا ديما كنديرو في البورسونتاج بور سامبليفي. هذه هي لا سامبل غولاسيون اللي تقدروا ديروها باش ما تنساوش على البورسونتاج. يعني اي بورسونتاج تعطاكم دير بحال هكذا، غدير F sur P مثلا. هنا الفوق غدير البورسونتاج ديال F، وهنا لتحت غدير البورسونتاج ديال P. الا قلبتيهم سي لا ميم شوز. الا درتي P الفوق و F لتحت سي لا ميم شوز، غير هو خاصك الفوق تولي دير 100 ولتحت دير 57,2 سي تو. دونك هنا غتحسب F غتعطيك 1,4. دونك هنايا كيف ما كتلاحظوا pour la représentation de F فغتكون على هذا الشكل هذا، غتكون perpendiculaire au plan horizontal. وهنايا on va يعني mesurer ou là on va représenter F avec 1,4 cm. 1,4 cm. D'accord. Donc هنايا عندنا la question. La dernière question, c'est déterminer la valeur de la pression P à la surface du contact. Déterminer la valeur de la pression P à la surface du contact. Alors, P, il y a la pression. Donc, la pression, il y a la force sur la surface. Donc, la pression, il y a la force liée 28,03 sur S. Alors, la surface, il y a la surface il y a 40 cm3 centimètres carrés. 40 cm². Alors هنايا راه الا بغينا نحولوها للمتر غتولي 10 لا بويسونس موان 4. علاش؟ دونك عندنا 1 سنتيمتر كيساوي هو 10 لا بويسونس موان 2 متر، و 1 سنتيمتر كاري يعني هذه كلها كاري، دونك غتولي 10 لا بويسونس موان 4
متر كاري. داكشي علاش درنا 10 لا بويسونس موان 4. Donc 40 10 la puissance moins 4. Attention aux unités, راهم كيديو النقط بزاف. دونك البير غتساوي لنا 7007.5 باسكال، وغادي كتسمى باسكال. سي l'unité principale ديال لا بريسيون. دونك هنايا ندوزو l'exercice. Le dernier exercice physique. Le document ci-après est une reproduction à échelle 1 sur 2 des positions d'un point d'un palais en mouvement sur une table à coussin d'air. La durée entre deux inscriptions successives est taux égal à 1 sur 20 secondes. Alors, quelle est la nature du mouvement de M? Quelle est la nature du mouvement de M? Justifié. Alors, هنايا بالنسبة la nature du mouvement. Donc, خاصنا نشوفوا l'espace ou la distance entre deux points successifs. يعني جوج نقط متتالية خاصنا نشوفوا la distance entre elles. Alors, هنا كتشوفوا أن من هنا donc M2 M3 هي 1 سنتيمتر. من M0 حتى ل M1 presque تقريبا la même distance اللي هي 1 سنتيمتر. عاوتاني هنا تقريبا 1 سنتيمتر. دونك كيبان لينا يعني فيزوالمون الوغ كو الا كانت عندك الورقه في يدك خاصك دير المسطره لا ريغل بور ترونشي. دونك هنايا عندنا 1 سنتيمتر وبالتالي عندنا لا ميم ديستانس. دونك لو موفمون غتكون اشنو غتكون يونيفورم. ولا تراجيكتوار كتشوفوا انه ريكتيلين يعني مستقيم، يعني كيمشي غير سو ان اكس. Donc, alors la trajectoire est rectiligne et la distance entre deux points successifs est la même, يعني نفسها pendant la même durée tôt. Donc, عندنا نفس المسافة في نفس المدة الزمنية. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. Quelle est la vitesse V de ce mouvement? Alors, la vitesse va être constante puisque le mouvement est rectiligne, donc le V va être constante. Donc, on peut choisir n'importe quel deux points successifs. ou لا حتى ما كانوش سكسيف، غير هو خاصك prendre en considération طو. دونك ما بين M5 مثلا M6 راه هي طو، ولكن ما بين M5 و M7 هي دو طو. دونك سي بريفيرابل انك تاخذ غير دو بوين سكسيسيف باش تكون سامبل، ما تضيعش الوقت فيها. دونك مثلا برونون باغ اكزومبل ما بين M0 و M1، الوغ لا ديستانس هي 1 سنتيمتر، ولكن قالوا لك لا l'échelle عندك 1 sur 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 cm dans le papier اللي عندك كيساوي 2 cm à la réalité، يعني هذه à la réalité. donc حنا عندنا في الورقه ديالنا 1 cm، donc راه هي elle représente 2 cm. donc 2 cm اللي représente، alors représente 2 وهاد 1 cm هذه on va la traduire en mètres. donc هي 10 la puissance moins 2 مع 2 هذه هي 2 10 la puissance moins 2 مضروبه في 20. donc هذه 1 على 20 غتطلع الفوق غتولي 20 مقسم على 1. donc finalement on va trouver 0,4 mètres par seconde. Sachant que l'origine des dates coïncide avec l'instant d'enregistrement de M0, écrire l'équation horaire du mouvement de M. Alors M0 هي l'origine des dates. donc إلا كانت عندك l'origine des dates كتكون عندك جوج الحوايج. كيكون عندك يعني إلا سميناها x0، donc كيكون عندك x0 كتساوي 0. alors علاش؟ غير حيت بادين من M0 هنا، donc هادشي علاش 0. إلا كنا مثلا غنبداو من M1 ف x1 راه غتساوي هي 1 سنتيمتر، غتولي هي 2 سنتيمتر بليشال ديالنا غيال، بليشال غيال غتولي 2. دونك الا بديتي من هاد البوين هادي فخاصك تاخذ اون كونسيديراسيون هاد لا ديستانس. لكن هنا ما عندناش مشكل لانهم بداو من M0 و M0 كاينه في او. لوريجين ديال لي دات اي ديال لاكس. دونك لوريجين ديال لي دات توجور ايغال 0، يعني في لو كا ديالكم دونك توجور ايغال 0. بالنسبه ليكواسيون اورير ضروري خاصنا نخدموا بهادي بحال هكذا، نديرو في كتساوي هي
كنعرفوا ان في كتساوي لا ديستانس سور دلتا تي. دونك لا ديستانس ما بين، غنكتب هنايا لا ديستانس ما بين ام 0 و ام 1 هي شحال؟ هي اكس 1 موان اكس 0. صافي، اكس 1 موان اكس 0. ولكن ملي كنبغيو نديرو ليكواسيون اورير كناخذو اون جينيرال. دونك هاد اكس 0 راه ما غنديروش لا شي حاجه اخرى اكس مثلا، لا غنخليوها لان عندنا اكس 0 خاصها تبقى. ولكن اكس 1 ما غتبقاش اكس 1، غتولي هي اكس اون جينيرال زعما. ولتحت حتى هي بحال هكذاك غتكون تي اون جينيرال ناقص تي 0. صافي. دونك هنايا غتمشي لينا اكس 0 اللي كتساوي 0، حيت قلنا لوريجين ديال لاكس هو coïncide avec M0 و T0 égale à 0 parce que l'origine ديال لي دات coïncide avec M0. finalement غتبقى لينا V كتساوي X على T، يعني أن X كتساوي V على T. أولا نقدروا نكتبوا X en fonction de T كتساوي هي V fois T. دونك هذه اللي غنخدموا بها. الوغ من بعد كتخدم بهاد ليكواسيون. اون فوا كيعطيك هاد ليكواسيون هادي راه كتخدم بها من بعد. دونك دابا قالك ديتيرميني pardon, T3 et T6 das correspondant respectivement au passage du mobile par les points M3 et M6. Alors, هنايا بغاو les dates. Donc, on va utiliser l'équation d'horaire. L'équation horaire. Alors, X كتساوي V في T. Donc, هنايا باغيين T3. Alors, T3 خاصنا نمشيو نشوفو X3 شحال كتساوي. Donc, إلا مشيتي لهنايا دونك الا مشيتي هنا 3 شحال كاينه 1 2 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر. ولكن كيف ما قلنا عندنا واحد لاشيل. دونك عندك 1 سنتيمتر بور 2 وعندك 3 سنتيمتر في الورقه ديالك بور اكس. دونك عندنا اكس هي 3 فوا 2. دونك غنديرو 3 فوا 2 هي 6 سنتيمتر. دونك 6 سنتيمتر ضروري خاصها تحول للمتر اللي هي 6 10 لا بويسونس موان 2 متر. هي هذه اللي الفوق. دونك 6 10 لا بويسونس موان 2 ومقسم على لا فيتيس. هذه اكس فين كتبتها. دونك هذه هي اكس وهذه هي في. دونك هنايا تي 3 كتساوي 0.15. كالكول سامبل. دو لا ميم فاصون ساشون كو في الورقه غتلقى ساشون كو في الورقه غتلقى ان هنايا 6 غتلقى 6 سنتيمتر. دونك 6 حتى هي غتضربها في 2 غتلقاها 12 وغتحولها للمتر. هي 10 لا بويسونس موان 2 غتضرب فيها تقسم على لا فيتاس غتولي لك 0.3. دونك هنايا كنظن اننا سالينا هاد سميتو. حاولت انني نشرح وكتبت هذا الشيء هذا هكذا باش ما نضيعش الوقت في الكتابه، لان كتعرفوا الدوفوار الا جيت نخرجوا يعني نتوما الدوفوار كيتحط لكم في ساعتين. الوغ الا جيت نخرجوا انايا نكتبوا معكم فراه غنديروا فيه شي نص نهار. دونك انا كتبته حاولت نشرح لكم ما امكن. بالنسبه لو دوفوار اي لا كوريكسيون غتلقاهم سيباري في لا ديسكريبسيون. تيليشارجوهم والى فيديو لاحق ان شاء الله وشكرا.